الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى الدين. أما بعد، ما زلنا في هذه الليالي المباركة مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Setelah tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan pada malam hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقدم معنا في الدروس الماضية أن قريش حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه في شعب أبي طالب ومكثوا 3 سنوات وهم محاصرون. Pada beberapa pelajaran yang telah lalu telah kita ketahui bersama bahwasanya kaum Quraisy telah mengepung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang masuk Islam bersamanya, dan para kaum muslimin pada saat itu menetap dikepung di lembah di Sya'ab Abi Thalib, di lembah Abi Thalib selama kurang lebih 3 tahun lamanya. وتقدم معنا أيضا في الدرس أن هذا الحصار كان في السنة 7 واستمر إلى السنة 10، وفي السنة 10 بفضل الله فك هذا الحصار وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وأيضا مناصروه من قريش من بني هاشم والمطلب خرجوا من الشعب ومن الحصار. Dan juga telah lalu pada pelajaran kita yang lalu bahwasanya pengepungan ini terjadi pada tahun 7 Hijriyah berlanjut hingga tahun ke-10 Hijriyah, dan setelah itu barulah kaum muslimin dapat lepas dari kepungan ini, dan pendukung kaum Quraisy hiburan entertainment prophet dan pendukung kaum Quraisy juga bisa keluar dari lembah ini, dari pengurungan selama 3 tahun. طيب، وبعد الخروج من هذا الشعب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كان الخروج في أول السنة 10. Dan setelah ini, setelah terbebasnya dari pengepungan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada awal tahun ke-10 tersebut. وفي هذه السنة 10 من الهجرة وقعت أمور عظيمة كثيرة. Dan pada tahun ke-10 Hijrah ini telah akan terjadi beberapa perkara yang agung. من هذه الأمور العظيمة أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قرابة 20 من نصارى نجران، بلد اسمها نجران في بداية ما بين مكة واليمن. Dan di antara beberapa perkara yang agung ini bahwasanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekelompok orang, kurang lebih jumlahnya 20 orang dari kaum Nasrani dari negeri Najran, kira-kira dari Madinah, di antara yang berada di antara Makkah dan Yaman. كانت في السابق منضمة إلى اليمن والآن هي بيد المملكة السعودية. Kalau dulu negeri Najran ini termasuk dari negeri Yaman, tapi sekarang daerah tersebut masuk ke dalam kerajaan Saudi Arabia. هؤلاء الوفد كانوا قد سمعوا من الحبشة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبالقرآن، فأرسلهم قومهم إلى مكة ليستبينوا الخبر ويسمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين وهذا القرآن ويتأكدوا. Para rombongan ini yang datang dari negeri Najran, mereka mengetahui tentang Islam, tentang Quran, dan tentang sebagainya tentang Islam ini dari kaum Nasrani di Habasyah. Kemudian kaum mereka mengutus mereka untuk mengklarifikasi, untuk memperjelas tentang agama Islam dan Quran dan sebagainya ini.
ولما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أخلاقه وآدابه وصفاته وقرأ عليه القرآن مباشرة دخلوا في الإسلام. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika itu juga mereka langsung masuk Islam, memeluk Islam. لأنهم أهل كتاب وكانوا قد قرأوا في الكتاب الإنجيل أخبار النبي الذي سيأتي آخر الزمان فوجدوا هذه الصفات والأخبار موجودة في هذا الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام. Mereka begitu mudah masuk Islam, memeluk Islam karena mereka adalah ahlu kitab. Mereka membaca kitab mereka, yang mana di kitab-kitab mereka itu disebutkan bahwa ciri-ciri ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan ciri-ciri tersebut ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mereka melihatnya langsung, secara langsung dan benar ada pada Nabi Muhammad SAW, mereka bersegera memeluk Islam. وعند ذلك مر عدو الله أبو جهل على هؤلاء النصارى الذي قد أسلموا وأصبحوا مسلمين فقام يسبهم ويذمهم ويوبخهم لماذا تركوا دينهم ودخلوا في دينهم. Kemudian ketika itu lewatlah Allah Abu Jahal, kemudian mereka menghina mereka. Kenapa mereka meninggalkan agama mereka kemudian memeluk agama Islam dan seterusnya. Dimohon untuk menonaktifkan mikrofon. وكان فيما قال لهم أبو جهل قال ما رأيت قوما أحمق منكم يعني أقل عقول منكم أرسلكم قومكم إلى هذا الرجل تعلمون خبره تتأكدون ترون وأنتم من مجلس واحد على طول آمنتم وتركتم دين آبائكم وأجدادكم. Kemudian Abu Jahal berkata, saya tidak pernah melihat kaum yang lebih bodoh dan lebih dungu daripada kalian semua. Bukan translate pun, translate-nya. Kalian mohon untuk ditutup mikrofonnya, dinonaktifkan. Kemudian Abu Jahal mengatakan bahwasanya saya tidak pernah melihat kaum yang lebih bodoh daripada kalian. Kaum kalian mengirim kalian untuk datang kepada lelaki ini, kemudian dengan sekali penglihatan kalian meninggalkan agama kalian, agama nenek moyang dan kakek moyang kalian. Betapa bodohnya kalian. يظن نفسه عاقلا وأن هؤلاء قوم مجانين وجهلاء. Abu Jahal mengira bahwasanya dia adalah orang yang berakal dan kaum Nasrani yang masuk Islam itu adalah orang-orang bodoh. وحقيقة هو الجاهل الذي يعبد حجر وصنم. أما هؤلاء فقد آمنوا بالله الخالق الأكبر. Tapi pada hakikatnya bahwasanya yang jahil itu, yang bodoh itu adalah Abu Jahal itu sendiri. Dia menyembah batu, menyembah berhala yang tidak patut untuk disembah, akan tetap dan yang orang berakal adalah orang Nasrani yang masuk Islam tersebut. Mereka kembali memeluk Islam dan menyembah Allah yang Maha Akbar. وقد كانوا هؤلاء القوم العشرون حكماء فلم يستعجلوا في الرد عليه أو الخصام أو الجدال بل قالوا له سلام عليكم لا نجاهلكم أي نرد عليكم بالجهل كما أنت ردت علينا بالجهل وأننا جهال وأننا حمقاء ولكن نقول لكم ما أنتم عليه من الدين ونحن لنا ما عليه من الدين أي لا تتدخل فينا ولا نتدخل به كل واحد على دينه. Kemudian orang-orang Nasrani yang 20 orang ini, rombongan orang Nasrani yang masuk Islam dari 20 orang ini, mereka adalah orang-orang yang penyabar dan orang-orang yang bijaksana. Mereka tidak tergesa-gesa untuk membantah perkataan Abu Jahal tersebut. Akan tetapi mereka membalasnya dengan lembut, kemudian mengatakan, salam kesejahteraan untukmu. Kami tidak akan membalas apa yang engkau katakan, sebagaimana engkau mengatakan kami ini juhal dan engkau berakal, dan kami tidak akan
membalas apa yang kau katakan. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد أن نرد على أهل الجهل أو يردهم علينا. Salam untuk kalian semua, kami tidak kemudian mereka mengatakan salam untuk kalian semua, kami tidak akan membalas perkataan orang-orang yang bodoh. وفيهم أنزل الله آيات تقرأ إلى يوم القيامة من سورة القصص. Dan oleh sebab inilah, oleh sebab Islamnya kaum Nasrani ini, turun ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat yang ada pada surat Al-Qasas. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب أي هؤلاء النصارى من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بأن هذا النبي سيكون. Ayat tersebut adalah alladzina atainahumul kitaba kanu min qablihi yu'minun. Orang-orang yang kami berikan kami berikan pengetahuan tentang Alkitab dan mereka telah beriman dari semenjak sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba min qablihim hum bihi mu'minun wa idza yutla alaihim ay alquran qalu amanna bih innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi ay min qabli nuzul muslimin. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat dari Al-Quran, maka mereka akan mengatakan ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan kami telah beriman dari sebelum ini, inna kunna min qablihi, dan kami telah beriman dari sebelum ini. Qala ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru ay haula al-kitab alladhi amanu wa sabaru ala adha al-kuffar لهم الأجر مرتين وهكذا كل كتابي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالكتب السماوية وآمن برسول الله فله أجره مرتان لأنه آمن بنبيه وكتابه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبكتابه. Dan orang-orang Nasrani yang masuk Islam ini mereka akan mendapat dua pahala, yaitu dua pahala yang pertama adalah pahala mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran dan pahala mengimani Al-Quran ini. Dan begitulah yang ada pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya barang siapa yang mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran dan mengimani Al-Quran maka dia akan mendapat dua pahala. ومدح الله هؤلاء القوم وأثنى على أخلاقهم فقال سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يدرؤون يعني يردون بالحسنة السيئة التي وصلت إليهم من الكفار ويستب وأنتم جهال وأنتم ما ردوا بالسوء بل ردوا بالحسنى. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak dan adab mereka, bahwasanya mereka tidak membalas perbuatan buruk yang dilakukan kepada mereka melainkan dengan perbuatan yang baik dan hasan. وقد مدح الله النصارى الذين آمنوا في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات من آيات القرآن العظيم كما في سورة المائدة. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah memuji mereka di ayat ini dan atas akhlak mereka, dan di beberapa ayat lain seperti di surat Al-Maidah. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Ayat itu berbunyi, dan jika mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka, kalian akan melihat bahwasanya akan mengalir deras air-air mata dari mata mereka. وقد أثنى الله على النصارى أنهم أقرب إلى الإسلام من اليهود فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyifati mereka bahwasanya mereka adalah orang yang paling dekat dengan kaum Islam. Berkebalikan dengan orang Yahudi, bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang paling jauh dan paling berseberangan dengan kaum Islam. لماذا؟ قال ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون بسبب أن أهل الكتاب من النصارى أولا لهم كتاب يتبعونه، ثانيا فيهم قسيسين وعلماء يعلمونهم ولا يتكبرون، فلهذا هدى الله كثيرا منهم. Kenapa mereka dipuji dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengikuti kitab mereka dengan sebaik-baik
penghambaan, kemudian mereka juga tidak bersombong diri, tidak bertakabur, kemudian mereka juga di antara mereka adalah ulama dan para ahli ilm yang mengajarkan agama kepada pengikut mereka. ولهذا لما هاجر الصحابة الكرام إلى الحبشة، والحبشة كثير من النصارى وملكهم نصراني، أسلم كثير من نصارى الحبشة، بل حتى أسلم ملكهم النجاشي ودخل في الدين. Dan oleh sebab itu, maka ketika para sahabat Nabi SAW hijrah berpindah ke negeri Habasyah, mereka mendapat penerimaan yang begitu antusias dari para kaum Nasrani yang ada di Habasyah. Maka dari itu Allah menghidayahkan mereka dan banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Bahkan raja mereka pun ikut memeluk agama Islam. مع أنه لم يهاجر إليه من الحبشة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن عليه في الحبشة، وإنما هاجر بعض الصحابة ومباشرة النصارى دخلوا في الإسلام. Padahal Rasulullah SAW pada saat itu tidak ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Yang berhijrah hanya sebagian sahabat saja. Tapi karena akhlak mereka, karena sifat-sifat mereka yang tidak sombong dan banyak ulama di antara mereka bersegera memeluk agama Islam. بينما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة بنفسه ونزل على القرآن الكريم في المدينة المنورة، وحصلت له كثير من المعجزات والآيات في المدينة المنورة، والمدينة ملآنة باليهود، 4 قبائل من اليهود رأوا هذه الآيات ورأوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ومعجزاته، ومع ذلك لم يؤمن من اليهود إلا قليل. Sedangkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau datang dengan dirinya ke Madinah, dan di Madinah turunlah ayat Al-Quran. Madinah pada saat itu terkenal adalah negeri Yahudi. Ada 4 kabilah besar dari kaum Yahudi tersebut. Kaum Yahudi melihat berbagai mukjizat, berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun di Madinah, akan tetapi dengan segala kejadian itu mereka tetap tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. وأيضا أثنى الله على هؤلاء القوم الذي وفد نصارى نجران الذي آمنوا برسول مكة، فقال تعالى فيهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا اللغو يعني السب والشتم من كفار قريش من أبي جهل وغيره، أعرضوا عنه أي ابتعدوا عن هذا اللغو ولم يخاصموا ويجادلوا، وقالوا لنا أعمالنا أي لنا ديننا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي إلا نحب ولا نريد نتكلم مع الجاهلين. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji kaum Nasrani yang 20 orang ini yang telah masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mereka ketika mendengar cacian, mendengar makian, mendengar hinaan, ejekan dari kaum-kaum Yahudi dengan keislaman mereka, mereka berpaling dari cacian tersebut dan tidak ikut membalas mereka. Mereka mengatakan, agama kami untuk kami dan agama kalian untuk kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. وهكذا في كل زمان ومكان تجد اليهود كيهود بني إسرائيل الآن الذي في فلسطين وفي غيرها من الأرض هم أشد عداوة وأذية وحرب للإسلام والمسلمين. Dan begitulah yang terjadi di setiap tempat dan di setiap waktu. Orang Yahud adalah orang yang paling jauh dengan Islam, sama seperti di Palestina atau di tempat-tempat lainnya, bahwasanya yang paling sering menyakiti umat Islam dan paling sering memusuhi umat Islam adalah umat Yahudi. وفي هذه السنة العاشرة أيضا وقعت واقعة عظيمة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. Dan di tahun ke-10 Hijriah ini terjadi perkara yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهي وفاة زوجته الوحيدة التي لم يكن له غيرها أولاده خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Yaitu dengan wafatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang mana beliau adalah satu-satunya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, yang mana belum ada istri-istri lain pada saat itu, dan yang paling tercinta, dan dari beliaulah lahir anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتها وفراقها حزنا شديدا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atas
kepergian dan meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. ولم يكن يحب أحد من زوجاته ونسائه مثلها ولهذا لم يتزوج عليها أحد إلا ولم يتزوج إلا بعد وفاتها. Dan Rasulullah SAW tidak mencintai istri-istri beliau yang lain sebagaimana cintanya beliau kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari itu beliau selama masa hidup Sayyidatuna Khadijah, beliau tidak menikahi wanita lain. ولم يكن حزنه فقط لفراق شخص محبوب ولكنه لفراق مناصرة كانت تعينه على نشر الدعوة المحمدية وتمنع عنه كثيرا من أذى الكفار. Kesedihan beliau bukan hanya karena ditinggal oleh kekasih hatinya, akan tetapi beliau juga ditinggal oleh salah satu penolong dan penopang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidatuna Khadijah banyak menolong serta banyak menghalau dan menghalang serangan dari kaum kafir Quraisy. سيدتنا خديجة كانت امرأة ولكنها كانت ذات مال وغنى، فلهذا كان لكلمتها سماع وكان لكلمتها أثر عند كفار قريش، فكانت كثيرا ما تهاجمهم وتمنعهم من أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت امرأة فنعم المرأة هي. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, meskipun beliau hanya seorang perempuan, akan tetapi beliau adalah salah satu konglomerat, salah satu orang kaya di kalangan kaum kafir Quraisy. Maka dari itu semua perkataan beliau akan punya pengaruh besar dalam kaum Quraisy. Makanya beliau seringkali menyerang dan menghalau serangan dari kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير وكمل من النساء 4: آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. Berkata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya laki-laki, dari kalangan laki-laki banyak yang mencapai derajat kesempurnaan, akan tetapi dari kalangan perempuan yang mencapai derajat kesempurnaan hanya ada 4, yaitu Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Sayyidah Maryam, wa Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, wa Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وهي أكبر منه تقريبا ب10 سنوات. Rasulullah SAW menikahi Sayyidatuna Khadijah, yang mana beliau lebih tua dari Rasulullah SAW, kira-kira 10 tahun lebih tua dari beliau. لماذا؟ لحلمها وذكائها وأدبها، بل هي التي خطبته وطلبت منه الزواج بها. Kenapa? Karena bahwasanya Rasulullah SAW melihat dari akhlaknya, dari tutur katanya, lemah lembutnya. Bahkan Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang melamar Rasulullah SAW pertama kali. وكانت أول من ناصره بنفسها ورأيها ومالها. Dan Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama kali menolong dakwah Rasulullah SAW dengan jiwanya, hartanya, dan segala yang beliau miliki. وكان لها مال كثير ويروى أنه كان لها 6 محلات للبيع والشراء. Dan beliau adalah seseorang yang mempunyai harta yang sangat banyak, dan diriwayatkan bahwasanya beliau mempunyai 6 usaha cabang untuk perdagangan di sektor perdagangan. ولما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام بذلت تلك الأموال كلها في خدمة الإسلام والمسلمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Dan ketika Sayyidatuna Khadijah mendengar bahwasanya wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerahkan dan menginfakkan seluruh yang beliau punya untuk membantu dan menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بمحبة وصدق ولا تبتغي مقابل ذلك المال أجرا ولا محمدا. Dengan penuh cinta dan dengan penuh kesungguhan beliau mengerahkan seluruh yang beliau punya tanpa mengharapkan imbalan apapun. حتى رضي الله عنها ورضي رسوله صلى الله عليه وسلم عنها. Sampai-sampai
Allah Subhanahu wa taala meridainya dan Rasulullah pun meridainya. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها يا خديجة أبشري فإن الله السلام يقرئك السلام أي يوصل السلام إليك. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatina Khadijah, wahai Khadijah, bergembiralah bahwasanya Allah Sang Maha Salam, Sang Maha Damai, Sang Maha Penuh kedamaian menyampaikan salam kepadamu. ويبشرك أي الله ببيت في الجنة من قصب، من قصب اللؤلؤ، ليس من الحجر ولا من الطين ولا من الإسمنت، من قصب أي من قصب اللؤلؤ. اللؤلؤة الواحدة ممكن قيمتها مليارات روبية اللؤلؤة، هذا بيت كامل كله من قصبة اللؤلؤ. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepadamu wahai Khadijah bahwasanya Allah telah menyiapkan rumah untukmu yang terbuat dari mutiara. Mutiara mungkin satu mutiara bisa bernilai ribuan ringgit atau ratusan juta rupiah. Bagaimana kalau semua rumah itu dibangun dari mutiara? Berapa kira-kira harganya kalau dibandingkan dengan harga di dunia ini? لا صخب فيه ولا نصب، أي هذا البيت لا صياح فيه ولا تعب. Rumah yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, tak ada di dalamnya riuh, gaduh dan segala yang membuat diri ini stres. وقد كانت أحب النساء إليه فلم يكن ينساها حتى بعد موتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Dan perempuan yang dan istri Nabi Muhammad SAW yang paling dicintainya adalah Sayyidatuna Khadijah. Bahkan beliau selalu mengingat-ingat dan tidak pernah melupakannya bahkan hingga beberapa tahun lama setelah wafatnya. وقد كان كثيرا ما يذكرها بعد وفاتها أمام نسائه ويذكر أخلاقها ويشكرها. Dan seringkali Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang penyebutannya, menyebut akhlaknya kepada para istri-istri Nabi setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. والرسول صلى الله عليه وسلم كل زوجاته كن سيبات لم يتزوج امرأة بكر عذراء إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. Dan Nabi Muhammad SAW seluruh istrinya adalah janda-janda, tidak ada yang dari kalangan gadis kecuali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. كان زواجه امتثالا لأمر الله ولحكمة، نعم لرغبة في النفس وحاجة الإنسان إلى المرأة، ولكن أيضا امتثال أمر الله، ولهذا لم يكن مجرد إنسان شهواني يبحث عن النساء الصغيرات أو الجميلات، بل تزوجهن بإشارة بوحي مع أنهن أكبر منه سنا، فهذه خديجة أكبر منه سنا، ثم بعد وفاتها من تزوج بسودة بنت زمعة وكانت فوق 50 سنة عمرها. Dan Rasulullah SAW menikahi para perempuan itu bukan hanya sekedar kebutuhan biologisnya, akan tetapi untuk menuruti perintah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menikah itu atas dasar isyarat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal wanita-wanita yang beliau nikahi umurnya kebanyakan lebih tua dari beliau beberapa tahun. Seperti halnya beliau menikahi Sayyidah Sauda yang pada saat itu umurnya sekitar 50 atau 50 tahun lebih setelah wafatnya Sayyidatuna Khadijah. ثم بعد زواجه بسودة بوقت تزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. Kemudian setelah beliau menikahi Sayyidah Sauda, beliau baru menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. وفي مرة من المرات ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة المنورة ذكر خديجة أمام عائشة فغضبت عائشة وقالت له ماذا تريد؟ وما الذي أعجبك من امرأة عجوز؟ Dan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Sayyidatuna Khadijah di hadapan Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah cemburu dan marah kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, apa yang engkau inginkan wahai Rasul dari perempuan yang tua, padahal engkau sudah mendapatkan ganti yang lebih baik. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon. Halo.
قالت يا رسول الله ماذا تريد من وحي؟ قد أبدلك من هو خير منها أي تقصد نفسها. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasul, apa yang engkau inginkan ya Rasulullah dari perempuan yang sudah tua itu? Padahal Allah sudah memberikan gantinya kepada engkau wanita yang lebih baik darinya, yaitu beliau maksud dirinya sendiri. Wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan kedudukannya, tidak menggantikan seseorang, tidak ada orang yang bisa menggantikan kedudukannya. Alam tarai anna kull waladha. Bukankah engkau menyaksikan wahai Aisyah bahwasanya seluruh anak-anakku lahir darinya? Wa anna Allah subhanahu annahu lam yanzil 'alaihi al-Qur'an wa ana fi hijri imra'atin illa fi hijr Khadijah radhiyallahu anha. Dan bahwasanya Al-Qur'an tidak pernah turun kepadaku ketika aku sedang berada di dekapan istri-istriku, kecuali ketika aku sedang berada di dekapan Sayyidatuna Khadijah. Khadijah qad nasaratni hina khadalani an-nas. Dan Khadijah menolongku ketika orang-orang lain menghinakanku. وواسطني أي عانتني مالها حين منعني الناس. Dan Khadijah telah memberikan seluruh hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak mau memberikan hartanya kepadaku. عند ذلك خديجة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تعد مرة أخرى لأن تذكر خديجة أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. Dan kemudian setelah kejadian ini, Sayyidatuna Aisyah tidak pernah lagi nyebut Sayyidatuna Khadijah kecuali dengan penyebutan yang baik. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتري الشاة يذبحها ويتصدق بها روح خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى أنه يرسل إلى صواحب خديجة. Bahkan di beberapa kesempatan Rasulullah SAW pernah membeli dan menyembelih seekor kambing, seekor domba untuk disedekahkan atas nama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di beberapa kesempatan beliau pun memberikan daging sembelihannya ini kepada kawan-kawan dari Sayyidah Khadijah yang belum meninggal pada saat itu. Ni'mal mar'ah al-munasirah binafsiha, bimaliha, biwaqtiha, bisharafiha wa ma 'indaha min makana 'inda ahli Quraisy fi badala dhalik kullah fi difaa' 'an al-Islam hatta nashara Allah al-Islam fil 'alamin. Sebaik-baik perempuan yang telah meluangkan waktunya, menyumbangkan pikirannya, mengerahkan seluruh kemampuan dari harta, pikiran, tenaga, waktu, dan kemuliaannya untuk menolong agama Islam ini adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعود إلى البيت وهو متعب من آثار الدعوة والخروج إلى الناس من هذه القرية إلى هذا المكان ومما لقي منهم من شتم ومن سب فتواسيه وتهدئه وتخدمه حتى يذهب عنه كل تعب وكل عناء فيخرج اليوم الثاني بهمة ونشاط جديد داعية صلى الله عليه وسلم. Seringkali Rasulullah SAW pulang dalam keadaan lelah setelah berdakwah, lelah setelah mendapatkan cacian makian dari kaum kafir Quraisy, maka datanglah Sayyidah Khadijah menghiburnya, memberikan menenangkan Rasulullah SAW sampai hilang segala lelah dan letihnya Rasul. Kemudian beliau datang hari kedua, beliau bangkit dengan semangat baru untuk berdakwah. وكل أولاد القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم ورقية وزينب 6 من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Dan seluruh anak Nabi Muhammad SAW, Al-Qasim, Abdullah, wa Fatimah, dan beberapa anaknya lain, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, wa Zainab, dan Zainab, dan anaknya yang 6 ini semuanya lahir dari rahim Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. ولم يكن له من غيرها إلا إبراهيم
من ماريا القبطية وقد مات صغيرا عليه السلام. Dan beliau tidak mempunyai anak dari istri-istri yang lain kecuali yaitu Ibrahim yang lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah yang meninggal pada waktu kecil. فعلى المؤمنات أن يكن أعوانا مع أزواجهن المؤمنين على إقامة البيت الصالح والأسرة الصالحة وإقامة آداب الإسلام في دارها. Maka hendaklah seorang istri itu menjadi penopang dan penolong bagi suaminya yang beriman untuk membangun, membina rumah tangga yang dipenuhi dengan kesalehan, dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan akhlak, dan dicahayai dengan cahaya ilmu-ilmu keislaman. ولتكن بذلك قدوتها سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي بذلت وقتها ومالها حتى افتقرت مع أنها كانت من أغنى أهل مكة. Dan hendaklah yang menjadi panutan dan contoh bagi mereka para istri dan para wanita adalah Sayyidatuna Khadijah, yang mana beliau telah mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh hartanya, sampai-sampai beliau jadi fakir, jadi miskin, padahal beliau dulunya adalah orang yang kaya. وليس هذا فقط وصف سيدنا خديجة بل كل مؤمنة هذا وصفها كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي أعوان وأنصار لبعض فكل مؤمن عليه أن يكون عونا لزوجته المؤمنة وهي تكون عونا لزوجها المؤمن على قيام الخير والأسرة الصالحة. Dan bukan hanya terbatas pada Sayyidatuna Khadijah yang patut untuk mempunyai sifat seperti ini, akan tetapi seluruh mukmin, seluruh mukminah pun seharusnya mempunyai sifat seperti ini. Jadi seorang istri yang baik menjadi penolong yang baik untuk suaminya yang beriman, dan begitu pun sebaliknya. Jadi semua saling berkolaborasi untuk membangun, membina sebuah keluarga yang dipenuhi dengan keimanan dan keislaman dan kesalehan. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة صامية الله تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتكشف بها الكروب وتؤدي من آداب الحج المحبوب. اللهم أعد علينا من أخلاقه وآدابه وحلمه وصبره وأصلح أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم في هذا الشهر رجب المبارك العظيم كما أسريت بنبيك الكريم وبجسدي وروحي إلى أعلى مكان في الجنة ومقام يا رحيم، أن تسري بأرواحنا وأن تعيد علينا من بركات الإسراء والمعراج ما يجعلنا بالصلاة من الخاشعين وعليها من المحافظين وبها في الدنيا والآخرة من المنتفعين، وأن تصلح أولادنا وأزواجنا وتكفينا شر الطغاة والبغاة والكافرين والفاجرين والمؤذين والمتآمرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين فأنت خير وأبقى كلنا يا رحيم يا عظيم يا مولى. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الحمد لله بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ali buka peluang pada semua siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jazakumullah khairan ya Sayyidi. Allah yabarik fikum. Amin wa iyyakum. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tafadhal. Dalam minggu ketiga nanti ada satu kelas sirah lagi. Mungkin masa tu kita dah lalu Isra wal Mi'raj. Mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang penerangan Isra wal Mi'raj ni dari segi akidah lah. Kerana zaman sekarang ni orang bercakap pasal Allah ni bertempat, dan perjalanan Isra wal Mi'raj tu nampak daripada zahirnya bunyi macam naik dari langit ke langit, langit ke langit. Jadi mungkin boleh dikupas dari segi perspektif akidah. Ya insyaallah subhanahu wa taala. هو يترجم لك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل يكون الدرس حول الإسراء والمعراج ونركز على هذا الجانب بإذن الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى.
InsyaAllah minggu yang ketiga biiznillah subhanahu wa ta'ala akan tajuk kelas insyaAllah tentang bab Isra wal Mi'raj, dan insyaAllah Syekh akan bagi lebih jelas tentang bab ni biiznillah, khususnya berkaitan dengan bab akidah biiznillah. Barakallahu fikum. Soalan yang lain, ada siapa-siapa ada soalan? على أسرع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى للتعظيم، ورفع مكانه إلى على عليه للتعظيم. وأما الله عز وجل فهو خالق الأرض وخالق السماء وخالق كل شيء، ليس له جهة ولا مكان، لأن الجهة والمكان أصلا مخلوقة، والله موجود قبل الزمان وقبل المكان. Silakan Syekh Terjemah Ustaz. طيب. قلنا الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان وعن المكان، فالله موجود قبل المكان والزمان. والإسراء برسول الله والمعراج تشريف وتعظيم لمقام رسول الله برفعته، لا لأن الله تعالى موجود في هذا القطر أو في هذا الأرض أو في هذا السماء أو في هذا الجرم أو في هذا الكوكب. فالله قبل الكواكب وقبل العرش وقبل الجنة وقبل النار، هو الخالق لها، لم يكن شيء كما جاء في الحديث البخاري كان الله ولم يكن شيئا معه. Makna Isra pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini bahwasanya pengangkatan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha itu adalah untuk pengagungan dan pemuliaan derajat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, dan pencipta tidak mungkin ada dalam suatu yang dia cipta itu sendiri. Zaman, waktu, dan tempat, arsy dan langit itu adalah semua ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah sebagai sang pencipta ada di dalam suatu ciptaannya sendiri. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum adanya apapun. Sebelum adanya planet, sebelum adanya bintang-bintang, sebelum adanya langit, dan sebelum adanya arsy. Jadi peristiwa Isra itu adalah untuk pemuliaan dan pengangkatan derajat Nabi Muhammad SAW, bukan dalil untuk menunjukkan bahwasanya Allah ada dengan tempat. فإذا أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعني إلى يعني بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء. لماذا؟ لأن العرش والكرسي أعظم من السماء، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فالعرش والكرسي والسماوات كلها أصلا هي مخلوقة والله قبلها. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini bahwasanya arsy dan kursi itu lebih luas daripada langit itu sendiri, dan keduanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim dalam ayat kursi, bahwasanya arsy dan kursi itu meliputi seluruh langit dan bumi. Itu saking besarnya, menunjukkan besarnya jisim dari arsy dan kursi itu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala itu telah ada sebelum diciptakannya arsy, dan sebelum diciptakannya kursi, dan sebelum diciptakannya langit dan bumi dan seluruh alam yang ada di jagat raya ini. فعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لا يدل على أن الله موجود والعياذ بالله تعالى في السماء، كما أننا عندما مثلا ندخل الكعبة أو ندخل المسجد، أليس المسجد بيت الله؟ قال تعالى وأن المساجد لله، الكعبة تسمى بيت الله، المسجد بيت الله. ماذا يعني كلمة بيت الله؟ يعني أن الله تعالى داخل، حاشا لله، الله تعالى منزه عن الزمان وعن المكان. Dan Mi'rajnya Nabi ke arsy, ke Sidratul Muntaha, bukan berarti menunjukkan bahwasanya Allah ada di tempat itu. Sebagaimana kita menyebutkan ketika kita memasuki Ka'bah atau kita memasuki masjid, disebutkan dalam Al-Quran wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid disebut Baitullah. Apakah dengan penyebutan masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah itu menunjukkan Allah ada di masjid?
La, tidak mungkin itu. Allah bukan penyebutan Allah di suatu tempat itu bukan berarti bahwasanya Allah berada di tempat tersebut. عندما نصلي علمنا الإسلام السجود. ماذا يعني السجود؟ هل عندما نسجد يعني أن الله تعالى موجود تحت؟ وقد جاء في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هل يعني كلمة أقرب وكلمة سجود أن الله موجود تحت؟ حاشا لله. Dan ketika kita sujud, apakah itu menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di bawah? Dan disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya keadaan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba itu adalah keadaan ketika sujud. Nah, apakah dari kalam ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di bawah? Tidak mungkin. ولهذا يقول العلماء عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مبرأ عن الزمان والمكان، وما جاء من آيات أو حديث قد يفهم منها الزمان والمكان تفسر بالمعنى الذي يتناسب مع العقيدة والتوحيد. Dan begitulah ulama merumuskan bahwasanya akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan terbebas dari waktu dan tempat. Dan apabila ada beberapa hadis atau beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di suatu arah atau di suatu tempat, ditafsirkan atau ditakwilkan dengan makna yang sesuai dengan akidah atau dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. فعندما نقرأ حديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول العلماء أقرب ما يكون إلى رحمة الله وإلى عون الله وإلى فضل الله لا إلى ذات الله. Dan ketika ada hadis bahwasannya keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud, ditafsirkan oleh ulama bahwasannya keadaan itu lebih dekat kepada rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat dengan zatnya Allah, dengan jisimnya, dengan zatnya Allah. وعندما يقول المسجد بيت الله، الكعبة بيت الله، السورات والمصلات بيوت الله، أي بيوت رحمته وعطائه وفضله، لا بيوت أنها أجرام تحويه أو أنه يستظل ويستكن من حر أو برد أو مطر، حاشا لله، لا يضره شيء فهو خالق الأشياء. Dan ketika disebut bahwasanya suatu tempat adalah ini Baitullah, rumahnya Allah dan semacamnya, bukan berarti Allah itu berbentuk seperti suatu benda yang bertempat di suatu tempat atau ada di dalam suatu tempat untuk berteduh dari panas atau berteduh dari dingin. Itu tidak mungkin. Sifat seperti itu tidak layak disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indama yaqra'una qaul Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsa illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika illa huwa ma'ahum. Fayaqul ulama ay biqudratihi ma'ahum bi'ilmihi ma'ahum bi'inayatihi la bidzatihi ta'ala Allah an yakuna fi zaman aw makan. Dan ketika ada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada, ditafsiri oleh para ulama yaitu dengan ilmunya dan dengan maha kekudrahannya dan kemampuan dan kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya, bukan dengan zatnya. وعندما يقرؤون قول الله تعالى آمنتم من في السماء أو قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فيقول معناه وهو الذي في السماء معبود وهو الذي في الأرض إله أي معبود في السماء معبود في الأرض، وهو آمنتم من في السماء أي من في السماء أمره رحمته، أما ذات الله لا يسأل عنها لأن الله تعالى موجود قبل الذوات والمخلوقات، فلا يسأل في أي مكان هي ذاته في أي زمان هي ذاته، حاشا لله. Dan ketika ada ayat yang mengatakan amintum man fis sama atau wa huwa alladzi fis samai ilahun, ditafsiri oleh para ulama bahwasannya yaitu dialah Allah yang disembah di langit dan yang disembah di
bumi. Zat Allah tidak bisa disebutkan atau disematkan padanya atau ditanyakan kepadanya di mana Allah atau di mana zat Allah, karena ini bertentangan dengan akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. وتفاصيل هذه المسألة تأتي في درس آخر مستقل. نسأل الله تعالى كمال الإيمان والتوحيد ويجعلنا من أهل التفريد له والتعظيم والتمجيد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Dan insya Allah rincian untuk pembahasan akidah tentang Isra dan Mi'raj akan kita bahas di pelajaran yang akan datang. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Sidi, jazakumullah kulla khair. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala tentang Isra dan Mi'raj. Jadi saya harap insyaAllah pada semua pelajar hadir biiznillah subhanahu wa ta'ala, sebab kira itu adalah di antara kelas yang penting juga untuk kita tahu kisah Isra dan Mi'raj biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah kulla khair. Jazakumullah khairan ya Sayyidi wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita semua untuk hadir pada kelas ini. Semoga insya-Allah Subhanahu wa taala ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada bulan yang akan datang biiznillah, mungkin di awal bulan ini ataupun di hujung bulan ini biiznillah Subhanahu wa taala, kita akan ada satu kursus untuk puasa biiznillah. Insya-Allah kita akan maklumkan juga dalam grup-grup tentang kursus puasa biiznillah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Satu lagi tentang kelas Dr. Ali biiznillah subhanahu wa ta'ala, kita harap sama-sama insyaAllah kita share dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat untuk orang yang lain biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa afu minkum. Mohon maaf jika ada apa-apa kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.